Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Odmah na početku videa želim da vas zamolim da se u znak podrške kanalu prijavite na kanal, potpuno vam je besplatno, a meni vaša podrška znači mnogo. Danas ću da pravim nešto malo drugačije od onoga što ste navikli da gledate na mom kanalu. Danas pravim domaći hljeb, s obzirom na sva ova silna poskupljenja, vrijeme je da počnemo hljeb da mijesimo kod kuće. Ovdje imam 400 g brašna, koristim tip 400, možete i tip 500 ili 550. Zatim jednu malu kašičicu soli, to je oko 3-4 g, malu kašičicu kvasca i pomiješat ću sve sastojke. Ja pravim manju količinu hljeba, ali naravno ukoliko vam treba više, možete poduplati sastojke. I ovdje sam pripremila 250 ml tople vode i dodajem postepeno vodu. Reći ću vam na kraju koliko vode sam potrošila, zato ostanite sa mnom do kraja videa pa da vidite. Sada kada sam hljeb umjesila, oprala sam ruku i samo ću ovako malo fino da ga oblikujem. Potrošila sam svih 250 ml vode. Tijesto treba da bude baš mekano da bi hljeb bio fin i mekan. I sada ću da ga ostavim 15 do 20 minuta, samo malo da naraste. Sada kada je hljeb ovako samo malo nadošao, premjesit ću ga, ruku sam pokvasila da se ne bi tijesto mnogo lijepilo. Lijepo ga izmijestiti da se fino gluten razradi. I ostavljam ga još 30 do 40 minuta da se fino udupla. I evo, hljeb je nadošao dovoljno. Sada ću samo ovu radnu površinu posuti sa malo brašna. I blago premjesiti hljeb. To jest blago premjesiti tijesto, a hljeb će biti tek kad se ispeče. I uviti ovako kao štrudlu. Ja sam ovdje pripremila ovaj kalup, dimenzije su 30 x 10 cm, obložila sam ga papirom za pečenje. Vi naravno možete
i namazati uljem kalup, ali ja neću, bojim se da ga ne oštetim, inače koristim ulje ili ponekad maslac ili margarin ako pečem veću količinu u emajliranoj tepsiji. Sada ću samo ovako malo da zarežem hljeb da ljepše izgleda. I ostavljam ga još 20 minuta da naraste fino. I evo, hljeb je nadošao dovoljno. Sada ide na pečenje 20 do 25 minuta na 200 stepeni Celzijusa. Rednu nisam prethodno zagrijavala. I evo, hljeb je pečen. Pekla sam ga 20 minuta. Vi naravno uvijek kažem provjerite, jer nije svaka redna ista, možda vama bude trebalo koji minut duže. Sada ću ga ostaviti ovako u kalupu pokriveno krpom da se ohladi. I evo, hljeb se ohladio, pogledajte kako je fin mekan. Sada ću da ga presiječem. Pogledajte kakav je i kako je fino šupljikav. Nadam se da vam se i ovaj video svidio. Ukoliko jeste, u znak podrške kanalu obavezno stavite like, napišite komentar da li više volite domaći hljeb ili onaj kupovni iz pekare i prijavite se na kanal. Kod nekog piše prijavi se ili prijavi me, kod nekog prati ili zaprati, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!